Pada malam hari ini saya akan riwayatkan dan ijazahkan hadis musalsal biqauli kulli rawin yarhamullah fulanan kaifa law adraka zamanana hadha. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh setiap perawi secara tasalsul, di mana para perawi sepakat mengatakan semoga Allah merahmati guru yang mengijazahkan hadis ini kepada kita. Bagaimana seandainya beliau hidup di zaman kita melihat kondisi kita? Semua mengatakan yarhamullahu fulanan kaifa law adraka zamanana hadza. Bagaimana ceritanya? Sayyidina Urwah bin Az-Zubair, perawi yang kedua, meriwayatkan dari perawi pertama Siti Aisyah, As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasy-syi'ri la hikmah." Sesungguhnya di antara sebagian syair itu terdapat hikmah. Lalu Siti Aisyah melanjutkan, beliau berkata, "Yarhamullahu Labidan." Semoga Allah merahmati si Labid, penyair terkenal di zaman sahabat, bahkan dari sejak zaman jahiliyah beliau terkenal. Itu nama lengkapnya Abu Aqil Labid bin Rabi'ah bin Malik Al-Amiri dari kabilah Hawazin, meninggal tahun 41 Hijriah. Siti Aisyah sendiri menghafal lebih dari 1000 syair karya si Labid ini. Siti Aisyah mengatakan semoga Allah merahmati si Labid, dialah yang berkata, "Dhahabal ladzina yu'ashu fi aknafihim wa baqitu fi khalfin kajildil ajrabi." Sudah hilang, sudah pergi, sudah meninggal orang-orang yang bisa kita andalkan, yang bisa kita jadikan tempat konsultasi. Sudah meninggal orang-orang yang baik, dan kini aku hidup bersama orang-orang yang oleh Labid mengibaratkan seperti kulit yang berkudis. Jadi beliau menyayangkan, kenapa saya hidup di zaman orang-orang jarang yang baik lah intinya. Itu diucapkan di zaman tabi'in. Dia membandingkan perbedaan antara generasi sebelumnya dan generasi saat itu gitu loh. Siti Aisyah menukil atau mengutip syair daripada si Labid ini. Kenapa? Karena Siti Aisyah melihat banyak sekali perubahan yang terjadi setelah meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah meninggal Siti Aisyah, Sayyidina Urwah berkata kepada putra beliau, meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan semoga Allah merahmati Siti Aisyah seandainya beliau hidup di zaman kita menyaksikan apa yang terjadi di zaman kita. Sayyidina Hisham juga ketika mengijazahkan hadis musalsal ini kepada generasi berikutnya, Ali Waqi', Hisham mengatakan semoga Allah merahmati ayah saya si Urwah. Lalu bagaimana kalau begitu perasaan beliau menyayangkan apa yang terjadi di zaman beliau, lalu bagaimana kalau beliau hidup di zaman kita dan menyaksikan apa yang terjadi? Waqi' juga ketika mengijazahkan kepada si Ali, perawi yang kelima, beliau juga berkata seperti itu. Wa Ali mengijazahkan kepada Abu Bishr, kemudian kepada Ibnu Husam, kemudian kepada Abul Husain, kemudian kepada Ibnu Badran, kemudian kepada As-Silafi, kepada Ja'far Al-Hamadani, kemudian diijazahkan kepada Sulaiman, kepada Ala'i, kepada Ibnu Zahirah, kepada seorang ibu-ibu namanya Ummu Hani. Ummu Hani ijazahkan kepada Imam Sayuti. Imam Sayuti ijazahkan kepada Ahmad bin Abdul Ghaffar. Beliau ijazahkan kepada Qutbuddin, kepada Ahmad Al-Ajil, kepada Maulaya Syarif, kepada Muhammad bin Sinnah, kepada Syekh Saleh Al-Fullani, kepada Syekh Muhammad Abid Sindi. Beliau ijazahkan kepada Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi, kepada Sayyid Muhammad Ali bin Zahir Al-Witri, kepada Syekh Umar bin Hamdan Al-Mahrisi. Semua ini saya persingkat, semua perawi ini mengatakan semoga Allah merahmati guru yang mengijazahkan ini kepada saya. Bagaimana kalau dia hidup di zaman kita dan melihat situasi kondisi kita zaman ini? Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi mengijazahkan kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani ijazahkan kepada murid-murid beliau, termasuk ayahanda Tuan Guru Haji Husnud Duat, perawi yang ke-28.
Syekh Husnul Du'at juga mengatakan semoga Allah merahmati Syekh Yasin Al-Fadani. Seandainya beliau hidup di zaman kita, bagaimana tanggapan beliau melihat kondisi kita? Saya pun setelah menerima sebagai perawi yang ke-29 menyaksikan apa yang disaksikan oleh orang tua. Setelah beliau meninggal, yang terjadi berikutnya banyak hal, seperti corona lah, seperti konflik ketika pemilihan presiden. Banyak sekali kejadian-kejadian kan, banyak sekali terjadi bentrokan, kemudian kezaliman. Maka saya pun mengatakan yarhamullahu al-walid Syekh Husnul Du'at kaifa law adraka zamanana haza. Semoga Allah merahmati almarhum Tuan Guru Husnul Du'at, perawi yang ke-28. Lalu bagaimana jika beliau hidup di zaman kita saat ini? Dan sebagaimana saya terima ijazah hadis musalsal ini, saya ijazahkan kepada yang hadir di Masjid Hubbul Watan Islamic Center NTB ini, dan saya ijazahkan pula kepada semua pemirsa yang menyaksikan lewat media sosial YouTube. Saya ijazahkan.